बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि रिलायबल इंटेलिजेंस है कि हिंदुस्तान पुलवामा की तरह का एक और एडवेंचरिज्म करने का सोच रहा है। 16 से 20 अप्रैल के दरमियान इस एडवेंचरिज्म की उन्होंने बताया कि ये डेट्स में होगा। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पे इस पर हम बात करेंगे। सेकेंड सेगमेंट में पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पे बात करेंगे और किस तरह इकोनॉमी को मैनेज किया जाए। अलॉन्ग विद इट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही, आज जब से इलेक्शंस हुए हैं मार्केट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, इस पर भी बात करेंगे। अलॉन्ग विद इट एक और एमनेस्टी स्कीम आ रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो पहली जितनी एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं और इस एमनेस्टी स्कीम में व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फैसल बारी साहब। आप मेंबर प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हैं, लम्स में पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स के आप टीचर हैं वहाँ पर। सर वेरी ग्रेटफुल डॉक्टर साहब। आपके साथ तशरीफ रखते हैं आसिफ बेग मिर्जा साहब, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के। सर वेरी ग्रेटफुल टू यू। इस्लामाबाद में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फहीम सरदार, कॉर्पोरेट एडवाइजर हैं। अलॉन्ग विद इट ही रन्स एन इकोनॉमिक थिंक टैंक। वेरी ग्रेटफुल टू यू फहीम ऑल्सो। फैसल बारी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। अभी एक ग्रोथ, दो चीजों के ऊपर ग्रोथ रेट अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में होगा एंड इट विल टेक 2 more years। असद उमर साहब का कहना है। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि IMF ने जब हमारा वक्त था तो कहा था कि 125 तक आप रुपये को ले जाएं और वेयर एज ऑफ टुडे इट्स एट 143। सर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, बहुत चीदा पॉइंट्स मैंने पढ़ने, इसके ऊपर आप तीनों के साथ मेरी डिस्कशन शुरू है। सर पहले वो कह रहे हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ विल डीएक्सेलरेट टू 3.4% for the year 19 and 2.7% for the year 20. Fiscal and monitoring policy are tightened to address the microeconomic imbalances. सबसे पहले सर इस सिचुएशन के ऊपर आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? 3.4 for the year 19 and 2.7 for the year 20. सब देखिए, हो सकता है 3.4 से भी थोड़ी कम हो इस साल। जब आप इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एडजस्टमेंट के लिए, आपके दो बड़े मसले हैं ना। एक आपका फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट है जो अभी भी चल रहा है, बिल्कुल ऐसे, और आप ब्लीड कर रहे हैं डॉलर्स जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा आपका फिस्कल डेफिसिट है जो बहुत बढ़ गया और बहुत ज्यादा है। उन दोनों को आपने कंट्रोल करना है। उसके दो ही तरीके हैं, एक कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं जिसमें वक्त लगेगा और इम्पोर्ट को फिलहाल जितना कम कर सकें, ठीक है, एक्सचेंज रेट एडजस्ट करें, और दूसरी तरफ आप इकोनॉमी को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आपने फिस्कल डेफिसिट अपना कम करना है। बट उम्मीद ये आप करेंगे कि इन बैलेंस के आने से फिर आपकी एक्सपोर्ट्स और दूसरी साइड पे आपकी जो इकोनॉमी है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी, उससे आपके टैक्स भी बढ़ने शुरू होंगे, तो फिर आपको स्पेस मिलेगी। लेकिन वो जो टाइम है एडजस्टमेंट का, जब तक वो एक्सपेंशन नहीं आती, वो तो काफी कंट्रैक्शनरी रहेगा। उसमें इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा रहेंगे, उसमें आपके और भी बाकी प्रेशर्स मौजूद रहेंगे। सो ये जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ठीक है। अगर आप पाशा साहब की बात सुने तो वो तो उनका ख्याल था कि इस साल शायद 3% पे हो, 3.4 भी ना जा सके। तो इसलिए मेरे ख्याल में लोगों को तैयार रहना चाहिए कि ये 1-2 साल काफी मुश्किल होंगे। ठीक है, मैंने इस पे वैसे आपसे कुछ और भी बात करनी है। मैं थोड़ा सा बेग साहब और सरदार फहीम के। बेग साहब मुझे एक चीज बताएं, रेमिटेंस फ्लोज आर लाइकली टू सपोर्ट द करंट अकाउंट बैलेंस नेक्स्ट ईयर। करंट अकाउंट बैलेंस के लिए हम रेमिटेंस पे बहुत ज्यादा, वर्ल्ड बैंक इज सेइंग कि हम ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, हम रिलाई अपॉन कर रहे हैं। हमें इतना एम्फेसिस या इतना रिलाई अपॉन एक्चुअली में करना चाहिए रेमिटेंसेस के ऊपर? जी आई थिंक वी डोंट हैव एनी चॉइस। वी डोंट हैव एनी चॉइस। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के बाद सबसे बड़ा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है वो इसी मद में है इनवर्ड रेमिटेंसेस। और अभी जितने भी हालात इस तरह की इकोनॉमी के हैं उसके बावजूद उसमें 10-12% अभी भी ग्रोथ है। और हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है इतना बड़ा जो फिस्कल डेफिसिट की बात हुई है उसको किसी हद तक किसी खास बैलेंस में रखा हुआ है, वो इनवर्ड रेमिटेंसेस में रखा हुआ है। ठीक है। और बाय द वे ये जो इनवर्ड रेमिटेंसेस है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, फिलीपींस में है। 10% ऑफ द GDP उनकी इनवर्ड रेमिटेंसेस है।
फिलीपींस की, और इसी तरह इंडिया का एक साइजेबल फ्लो है और उन्होंने उसको मैनेज किया है. तो आई थिंक इनवर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान का मेन स्टे आई शुड से, और गवर्नमेंट का एक बड़ा राइट स्टेप्स है कि इसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और कई तरह के इंसेंटिव्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह गवर्नमेंट का इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के हवाले से एक इशू है, एक्सचेंज रेट इंस्टेबिलिटी है, उसको एड्रेस करने की जो कोशिश कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप था, जिस तरह वो डायस्पोरा बॉन्ड या जो ये बॉन्ड वगैरह इशू कर रहे थे इंटरनेशनली, तो जिसमें 3% का उन्होंने मार्कअप जो है वो भी ऑफर किया था. तो आई थिंक इट वाज वेरी अट्रैक्टिव. लेकिन अभी तक उसमें जिस तरह एक्सपेक्टेड था उस तरह की रिस्पांस नजर नहीं आई, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों ने ये डायस्पोरा बॉन्ड के थ्रू, इवन अफ्रीकन कंट्रीज ने उन्होंने उसमें रिस्पॉन्ड किया है और अपनी डिफिकल्टीज को ओवरकम किया है. ठीक, तो ये रेमिटेंसेस जो है आई थिंक इट इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और वी कैन नॉट इग्नोर इट. देखो ठीक है सिद्धार्थ फहीम, अभी जिस तरह बेग साहब कह रहे हैं ट्रेड डेफिसिट जो है वर्ल्ड बैंक कह रहा है इज प्रोजेक्टेड टू रिमेन एलिवेटेड ड्यूरिंग फॉर द ईयर 19 बट नैरो इन 20 and 21 एंड द इम्पैक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन एंड अदर रेगुलेटरी मेजर्स टू कर्ब इम्पोर्ट्स सेट इन. इसके अंदर जो आपकी तरफ मेरा सवाल वो है कि अभी ये चीज कही जा रही है कि जी इट इज एंटायरली पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू ट्रांसफॉर्म इट्स रेगुलेटरी एनवायरमेंट एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. आपको याद होगा जिस वक्त महातीर मोहम्मद आए हुए थे, उनका भी जब इंटरव्यू उन्होंने दिया था पाकिस्तान टेलीविजन को, उनका भी मेन एम्फेसिस यही था. जब वो इवन वहां पर इजलास को खिताब कर रहे थे उसमें भी ये था कि वी नीड टू गिव अपॉर्चुनिटी टू द इन्वेस्टर्स, वो कमाएंगे तो फिर हम लोग कुछ लेंगे. वर्ल्ड बैंक भी आज वही कह रहा है. व्हाट्स योर टेक जी? जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी. बिल्कुल ये बात है. देखिए बिजनेस दुनिया की जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज होती हैं ना, वो इकोनॉमी पे होती हैं, बिजनेस पे होती हैं और फिर सिक्योरिटी पे होती हैं. इन सबको इकट्ठे डिस्कस करना चाहिए. अब लेट्स सिंस वी आर फोकसिंग ऑन द इकोनॉमी एंड ट्रेड, देखें इकोनॉमी और ट्रेड तब होती है जब एक इन्वेस्टर होता है, जब एक बंदा या एक ग्रुप इस एफर्ट को करते हैं कि जी वो बिजनेस अपना बढ़ाते हैं. अभी आपने डॉक्टर महातिर मोहम्मद का जिक्र किया कि मलेशिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं 270 बिलियन है. ठीक है जी, वो हमसे कितना छोटा है वो मुल्क, पॉपुलेशन में छोटा है, हर लिहाज से हम उनसे ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, लेकिन हम 22 अरब पे हमें खांसी आ जाती है. वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल जो मसले हैं हमारे जो हमने खुद क्रिएट किए हैं. ये और दिस इज़ गुड न्यूज़, अगर हमने खुद क्रिएट किए हैं उसका मतलब हम खुद उनको रिजॉल्व भी कर सकते हैं. देखें IMF ने जब से वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई है, IMF ने सिर्फ 2 ही बातें करनी होती हैं, डीवैल्यू कर दें और आप अपना जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें. उन्होंने उसके अलावा कम ही बात करनी होती है. हमें अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए और हमारे पास सोल्यूशंस हैं. मुझे तो समझ नहीं आ रही, एक तो मैं बहुत सख्त इख्तलाफ करता हूँ जिस तरीके से स्टेट बैंक ने जिस फेरोसिटी के साथ ये रेट्स बढ़ाए हैं, हम खामखा कंट्रैक्शनरी कर दिए, जैसे डॉक्टर बारी साहब ने इंशाल्लाह बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया था. अननेसेसरी कंट्रैक्शन मेरे हिसाब से, मेरी रिसर्च के मुताबिक. लेकिन जब तक हमारे इन्वेस्टर्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगी, जब तक उनको मौके नहीं दिए जाएंगे, ये आपका इकोनॉमी बढ़ नहीं सकती. अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, अकॉर्डिंग टू माई एस्टिमेट्स, इस वक्त पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स जो है 60 बिलियन से कम नहीं होने चाहिए. लेकिन वजह है कि हम 20-22 पे अभी हम फंसे हुए हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स. वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो है वो हेमरेज का हिस्सा है. वो हेमरेज का हिस्सा जो है वो डिफिकल्टी इन डूइंग बिजनेस है. मैं आपको 2-4 बहुत जल्दी मिसालें दे देता हूँ जो उसके वजाहत करती हैं. अगर बाहर के मुल्क वाले हमें कुछ कह रहे हैं कि आप अपनी ये चीज़ें सिंप्लीफाई करें, तो ज़रा थोड़ा सा मैं कहता हूँ शर्म का मकाम है कि हमें दूसरे लोग समझा रहे हैं कि यार आप अपनी कम से कम सड़क ऐसी सीधी कर दें कि लोग उस पर ट्रैफिक ले जा सकें. अगर आजकल एक SECB ने बहुत ही खूबसूरत सिस्टम बनाया है कि आप अपनी एक कंपनी बना सकते हैं तकरीबन 10 मिनट के अंदर. ठीक है जी, अगर आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, वो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है. पहले कंपनी बनाना एक मुसीबत होती थी, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है. बट जैसे ही आप वो करते हैं आपको फिर FBR में जाना पड़ता है, और FBR में जो ऑर्डिनेंस है, क्योंकि मैं आजकल स्टडी कर रहा हूँ FBR में, फहीम साहब बिल्कुल आप बैठ जाते हैं जी, वो मुझे पता है जी. बस मैं मुख्तसर बात करूंगा कि जो उनका एक ऑर्डिनेंस है, अगर वो कोई 300 पेजेस का है तो जो उसके एनेक्स्चर्स हैं वो 2000 पेजेस के हैं. सो हम अपने लिए मसले क्रिएट कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी का साइज इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतनी अननेसेसरी इश्यूज नहीं होने चाहिए इसमें.
बिल्कुल ठीक है। बारी साहब थोड़ा सा, एक तो आपकी बड़ी सरदार फहीम भी जी बड़ी एंडोर्स कर रहे हैं, चलें इट्स गुड टू नो। मुझे एक और चीज, एक लास्ट पॉइंट, इसके बाद ओवर द एडजस्टमेंट पीरियड एंड बियॉन्ड एक्शंस आउटलाइंड इन रिसेंटली अनाउंस्ड एहसास प्रोग्राम, उसको उन्होंने भी एंडोर्स किया, कैन प्रोटेक्ट द पुअर एंड वल्नरेबल थ्रू सोशल सेफ्टी नेट एंड सेफ गार्डिंग द पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। बहुत अच्छी चीज है ये सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एमनेस्टी स्कीम की बात हुई, उसके बाद स्टेबल रेट्स की बात हुई, डॉलर की बात हुई, एहसास की बात हुई। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है, ब्रॉडर पिक्चर क्या है, समझ क्यों नहीं आ रही फिर? एक तो टाइम का इशू है, साहब टाइम थोड़ा चाहिए। जितनी भी पॉलिसीज हैं, आप मसलन ये देखिए कि जो इन्होंने इम्पोर्ट पे कुछ कदम लगाए, उसका इफेक्ट आते हुए थोड़ा सा वक्त लगा। वो आपको फॉरेन जो ट्रेड अकाउंट है उस पर अब पता लगता है थोड़ा सा। इसी तरह जो एक्सचेंज रेट एडजस्ट हुआ है, जो कि हमने बहुत देर की और नहीं करना चाहिए था इस तरह से उसको रखना ओवर वैल्यूड, उसका भी इफेक्ट आएगा, दोनों साइडों पे आएगा, एक्सपोर्ट्स पे भी आएगा, इंपोर्ट्स पे भी आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ये बात सही है कि इस पीरियड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अपनी स्पेंडिंग कोशिश कर रही है कि फिस्कल डेफिसिट ना हो, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पुअर पे इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा और काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि कीमतें बढ़ेंगी उन चीज़ों की जो गरीब भी इस्तेमाल करता है, चाहे वो बिजली हो, तेल हो, कोई भी चीज़ हो, खाने पीने की चीज़ों पे भी इफेक्ट आएगा, ट्रांसपोर्ट पे इफेक्ट ऑब्वियसली आएगा। और इसके अलावा जो अगर आप एक्सपेंडिचर जो आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे सोशल सेक्टर पे जो आप करते हैं, तो वो इम्पैक्ट और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये गरीब आदमी है ज़्यादा निस्बतन अमीर के, जो गवर्नमेंट के स्कूल जाता है जिसका बच्चा, या जिसका बच्चा गवर्नमेंट के अस्पताल में जाता है, ठीक है। अमीर आदमी तो अमूमन अब प्राइवेट सेक्टर से ये चीज़ें लेता है, वो तो पानी भी अपना ले लेता है, लेकिन गरीब को वासा पे डिपेंड करना पड़ता है, राइट। तो उन सर्विसेज को ठीक रखना या बेहतर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमने गरीब को प्रोटेक्ट करना है। वो उसका मेरे ख्याल में ये नहीं है कि हुकूमत को अंदाज़ा नहीं है, वो है क्योंकि ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। सो एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स कोई नए नहीं है हमारे लिए। पिछले आप 20 साल में देखिए, हम 3 या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा जो है वो ये एडजस्टमेंट मैक्रो इम्बैलेंसेस की कर चुके हैं, ठीक है जी। असल मसला वो है जिसका बार बार जिक्र होता है कि यहाँ से हमने ग्रोथ की तरफ कैसे जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ कैसे, उसके लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म प्रोग्राम है अभी उसमें बहुत मसले हैं। वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, लेकिन वो और भी बहुत सारी चीजें हैं, रिफॉर्म्स, ठीक है। मिर्जा साहब मुझे एक चीज बताएं, वो अभी एमनेस्टी की बात हो रही है, और सर पहले कितनी एमनेस्टीज हुई हैं, इफ यू कैन रिकॉल? 2021 10-12 चलिए सर 10-12 पे कर लेते हैं। अच्छा सर, पहली एमनेस्टी स्कीम्स जो हुई थी, आज भी ये बात हो रही थी, उनमें और इसमें क्या ऐसा फर्क है? हम लोग टोटल जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300-400 बिलियन रुपया, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम अनडॉक्यूमेंटेड को डॉक्यूमेंटेड करना चाह रहे हैं ना, दिस इज लाइक व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो कितना मुश्किल है इसके लिए कि हम लोगों को छूट देंगे, फिर वो आएंगे, सो एवरीबडी विल हैव दिस फ्रेम ऑफ माइंड कि हाँ यार आज से 1 साल बाद कोई ऐसी स्कीम आएगी और हम तब चले जाएंगे। मतलब इज दिस गुड टू गो? ऐसे ही होना चाहिए जी? नहीं, असूली तौर पर थ्योरेटिकली तो ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त गवर्नेंस इश्यूज हैं और उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफी स्ट्रगल कर रही है। जिस तरह इस बात का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन जहाँ पे अब हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मलेशिया की हमें मिसाल दी गई। मिसालिया जो मलेशिया है इस इंडेक्स के ऊपर 15th है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। पाकिस्तान जो है 136th है, ठीक है। अब पाकिस्तान के जो अंदर सबसे बड़ा मसला है कि बाई वर्च्यू ऑफ जीडीपी हमारी इकोनॉमी जो है 38th इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, ठीक है। पर कैपिटल जीडीपी हमारा 147 हम आते हैं। दैट इंडिकेट्स कि हमारे पॉवर्टी लेवल्स क्या है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जहाँ पे कंट्रैक्शन इकोनॉमी की हो रही है या होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, एक्सचेंज रेट इंस्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन है, और ये सारे इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं, तो उसके अंदर प्रोबेबली इन शॉर्टर स्पैन पॉवर्टी लेवल्स मजीद बढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो ये केनेडियन इकोनॉमिक्स है, जो आपके अंदर ग्रोथ है ना, ये आपकी पब्लिक स्पेंडिंग से होनी है, ठीक है। गवर्नमेंट को विल हैव टू टेक द लीडरशिप को। अब गवर्नमेंट जो है जब पीएसडीपी की स्पेंडिंग रोकेगी, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेंगे, कंट्रैक्शन होगी और उसके अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। आपने देखा है ये चाइना के प्रेसिडेंट डेंग थे 1978 में, उन्होंने इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी को ओपन अप किया, ठीक है, खोला। उन्होंने कहा एक ही टारगेट था जो 4 डेकेड्स तक चाइना ने फॉलो किया है। उन्होंने कहा कि वी वांट जीडीपी ग्रोथ रेट, ओके, एट एनी कॉस्ट।
चाहे उसमें हमें नोट छापने पड़ते हैं, चाहे हमें इन्वायरमेंट जो है उनके रेगुलेशन की वायलेशन करनी पड़ती है. दे वर इंटरेस्टेड इन ग्रोथ एंड दे अचीव ग्रोथ. और हिस्ट्री क्रिएट किया है कि 4 डेकेड्स में 70 करोड़ बंदे पॉवर्टी लेवल से बाहर निकाले. ठीक, ये एक बात. अब हमारे यहाँ जो मसला है, गवर्नमेंट जो है जहाँ पे हम इंपोर्ट में हमें डेफिसिट को कम करने की कोशिश करना है, हमें देखना चाहिए कि क्वालिटी इंपोर्ट्स कैपिटल गुड्स की वो कम ना हो. ठीक, जो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगी. पॉइंट अगर वो आप देख रहे हैं इसी बात में गवर्नमेंट की अगर फॉरेन एक्सचेंज में थोड़ा सा डेफिसिट कम हुआ है, जो गवर्नमेंट कह रही है फरवरी के महीने में 22% हुआ है, लेकिन हमारे रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसमें कमी आ गई है. मैं कह रहे हैं 485. ठीक है, आई गॉट यू मिर्जा साहब. लेट मी कम बैक टू यू, क्योंकि वो अच्छी बातें ना हमने कर ली. अब जरा हम दूसरे फेज पे चलते हैं. फहीम साहब, मुझे आप एक चीज बताइए. अभी रेवेन्यू कलेक्शन की बेग साहब भी बात कर रही है. इस वक्त हमारा 300 बिलियन, जिसका मतलब होगा जी 30,000 अरब रुपया हमने जो कलेक्ट करना था, वी आर अनेबल टू डू इट, जिसकी वजह से और स्क्वीज होगी सिचुएशन. टैक्स दे कौन रहा है? आपके, मेरे या बेग साहब की तरह, या लोगों के जिनके शायद सैलरी क्रेडिट होने से पहले ही कट जाती है जी, वो लोग दे रहे हैं. आउट ऑफ 22 करोड़ अवाम. सिचुएशन तो वैसी की वैसी है, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर आगे चीजें कैसे बनेंगी जी? देखिए, इसको एक चिकन एंड एग सिचुएशन बना दिया गया है. 1.8 मिलियन अगर टैक्स पेयर्स अब फाइलर्स बन गए हैं तो सारे तो हैवी टैक्स नहीं दे रहे ना. देखें, जब 0. मेरे ख्याल है 6% पॉपुलेशन टैक्स दे रही है तो 24% ऑफ द होल टैक्स, तो दैट्स नॉट फेयर, दैट्स इलॉजिकल, इज अनसस्टेनेबल. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी आप बात करें तो उसके साथ जुड़ी हुई बात है कि जब हम अपने ही सिस्टम्स को इतने कॉम्प्लेक्स कर देते हैं तो उसके अंदर देयर इज नो वे ऑन अर्थ कि आप सिस्टम को एक्सेलरेट कर सकते हैं. देखें, हमारे पास इतनी गुंजाइश है कि ये जो हम लिटरली मल्टीपल्स जो इस वक्त के टैक्स हम कलेक्ट करें, हम इसके कर सकते हैं. वो सिर्फ तब होगा जब अवाम को एक कंफर्ट लेवल आएगा, जब उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, एंड मोस्ट ऑफ ऑल व्हेन दे स्टार्ट ट्रस्टिंग द टैक्स मैन. लोगों की जान जाती है FPR से और प्रोविंशियल टैक्स सिस्टम्स में. आप इमेजिन करें कि मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, लेकिन जब से ये डिवोल्यूशन हुई है कि आपके टैक्स सिस्टम रेप्लिकेट हो रहा है हर प्रोविंस में, तो ये तो और मुश्किल करते जा रहे हैं. 1% का डिफरेंशियल जो आ जाता है आगे पीछे, उसमें फिर एक अजाब हो जाता है कि ये कहाँ पे इसका हमने वो. मैं बहुत एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ कि ये 1% का डिफरेंशियल अगर आ जाता है तो ये कहाँ जाके फिर एडजस्ट होगा. एडजस्ट होते तो रिवर्सल मिलेगा नहीं मिलेगा. इस वक्त इफ माई इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, तकरीबन 200 अरब रुपए FPR ने रोके हुए हैं एक्सपोर्टर्स के. तो फिर आप बताएं वो कहाँ से फिर वो काम करेंगे. दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स कि गाड़ी के हम पहिए उतार देते हैं, फिर हम कहते हैं गाड़ी तेज चले. ठीक है, पहिए लगा तो देना, उसके इंजन को तो वो मेंटेन करें. एट द एंड ऑफ द डे इतने कम लोग टैक्स दे रहे हैं पाकिस्तान में, और उसके बावजूद कलेक्शन इतनी हैवी है. इसका मतलब है कि बहुत छोटे बेस से बहुत ज़्यादा स्क्वीज किया जा रहा है. अगर इस चीज़ को और I'll be very honest with you, जी, one has to call this out. This is lazy tax collection. जैसे लेजी बैंकिंग होती है ना, उसमें ये लेजी टैक्स कलेक्शन. हर एक कहता है छोड़ो यार, हम कहाँ जाके. बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट. बारी साहब, मुझे एक चीज बताएं. FPR के ऊपर प्राइम मिनिस्टर, मैंने 2-3 दफा बात करने की कोशिश की, वो हमारा टाइम निकल जाता है. प्राइम मिनिस्टर इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट FPR एंड द वे दे वर्क. कितना मुश्किल है सर, अगर एक बंदा डिलीवर नहीं कर रहा, उसका, आप खुद प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, कितना मुश्किल होता है उस चीज को एड्रेस कराना? वेरी शॉर्टली. FPR में रिफॉर्म्स की एफर्ट मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ. बेतहाशा उसमें रिफॉर्म के कमेटीज बनी, कमीशंस बने, उस पर रिपोर्ट्स हुई हैं. बहुत सारा वर्ल्ड बैंक, बाकियों का पैसा, हर एडजस्टमेंट प्रोग्राम में इसका हिस्सा शामिल रहा है कि भाई FPR को रिफॉर्म करना है. लेकिन वो अभी भी उसी तरह है कि ऑलमोस्ट प्रेडिटरी है वो सोसाइटी के लिए, और वो फिर हमें वो लिमिट्स हिट कर रहे हैं. हम, मुझे ये लगता है कि हमें वी अंडरस्टैंड कि उनकी इस वजह से पूरा मुल्क सफर कर रही है एंड बैडली सफरिंग. पर मुझे ये भी लगता है कि हमें और तरीके से भी सोचना पड़ेगा टैक्स के बारे में. लोगों को देना चाहिए. मैं एक एग्जांपल अगर आपको छोटी सी दे सकूं कि पूरे पंजाब की जो प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन है वो इंडिया का एक शहर उससे ज्यादा कलेक्ट करता है. बिल्कुल ऐसे ही. सो हमें बहुत सारी जगहों पे ये देखना पड़ेगा कि टैक्स की जो बेसिस हम बना रहे हैं वो क्या हों,
اور کس کس چیز پہ ٹیکس ہو, اور پھر ساتھ ساتھ لیکن FBR کی مشینری اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. مرزا صاحب آپ کے پاس میں آؤں گا. اس کے اندر آپ اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں جب مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ میں جس FBR والے کے پاس جا رہا ہوں میرا کام ویسے وہ کر دے گا, اگر میں اس کو پیسے دوں گا تو میں بھی اسی کے مائنڈ سیٹ پہ چلا جاؤں گا, وہ آلریڈی ایک مائنڈ سیٹ پہ, میں بھی اسی مائنڈ سیٹ پہ چلا جاؤں گا. دیٹس دا میجر ریزن FBR ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پائی. یور ٹیک؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں دیکھیں کہ مثلاً یہ 30 جون تھی, 30 جون کو لاتعداد لوگوں کو نوٹسز ایشو ہیں, اور بالکل ارریشنل قسم کے نوٹسز جس میں زیادہ ایلیمنٹ تھا ہراسمنٹ کا. بالکل. اچھا, اس کے اندر پھر یہ جو ہے انہوں نے جواب بھی دے دیے, جب کوئی لائبلٹی نہیں بنتی پھر اس کے فیصلے بھی نہیں کرتے. بالکل. اچھا, اب اس کی جو ہے ایک تو ہے نا فیصلہ کرنا, اس کے فیصلے بھی نہیں کرتے. اور فیصلے جو بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ٹیکس لائبلٹی اتنی کم ہے, ہم وی آر ناٹ سیٹسفائڈ, ہم نے اس کو بڑھانا ہے. اب وہ فیصلہ وہ نہیں کر رہے, لوگ جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں. یہ انسرٹن پالیسیز اور یہ جو چینج آف پالیسیز, یعنی کہ ڈیو ٹو چینج آف پالیسیز یو کریٹ ونرز اینڈ لوزرز اوور نائٹ, نیو ونرز اینڈ لوزرز اوور نائٹ. اور اس کے اندر یہ جو ہوتا ہے اس میں لوگوں کا کانفیڈینس نہیں ہے. اچھا, اب نام یہ ہے کہ آپ نے رسپانسبل ایک گورنمنٹ کی جو آپ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کی رسپانسبل جو اسپینڈنگ ہے دیٹ یو ہیو ٹو انشور. اچھا, نمبر 2, یہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا بات ہے, بھارت کے بہت سارے ملکوں میں جو سینٹرل بینک ہے نا, بسائڈ کنٹرولنگ انفلیشن, گروتھ بھی سینٹرل بینک کی رسپانسبلٹی ہے. بالکل ٹھیک. پاکستان میں یہ جو ہے نا یہ گروتھ یہ سینٹرل بینک نے, دے آر اونلی لوکنگ ٹوورڈز انفلیشن. اپنے انٹرسٹ ریٹ کو اسی حساب سے مینج کرتے ہیں جس طرح منی سپلائی ہے, ڈیمانڈ ہے, ایکسچینج ریٹ کی انسٹیبلٹی کس طرح ہے, یہ اس طرح ہے. تو یہ جو گروتھ ہے نا, میں دوبارہ کہوں گا کہ امریکہ کے اندر 2008 کے اندر جو اتنا بڑا دنیا گلوبل جو ریسیشن تھا, اس کے اندر ان کا جو فیڈ کے جو چیئرمین تھے انہوں نے کہا ہے کہ میں آئی کین ناٹ افورڈ کنٹریکشن. ٹھیک, انہوں نے 0 انٹرسٹ ریٹ کر کے اپنی جو اپنی اکانومی کی کنٹریکشن نہیں ہونے دی, اور اس سے انہوں نے اپنے آپ کو ریسیشن میں نکالا جتنا بڑا وہ سائز تھا. تو میں پھر اسی پوائنٹ پہ اسٹک کروں گا کہ گروتھ ریٹ ٹریجیکٹری گورنمنٹ کو مینٹین کرنا. ہمارے ہاں 55-60% جو ہے بندے 25 ایئرس لیس ایج کے ہیں. ہمارے ہاں ڈیمانڈ ایکسپینشن جو ہے اس کا چانسز بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس پہ لوگوں کی یہ ہمارے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. اس کو ہم نے کس طرح اس پہ کیپٹلائز کرنا ہے, گورنمنٹ کی پالیسیز اسی طرف سینٹرڈ ہونی چاہیے. سردار فہیم, ایک اور چیز, کرنٹ گروتھ کی اگر ہم بات کریں اس وقت 3.4% چل رہی ہے. بائی ورچیو آف دیٹ, آپ نمبر زیادہ میرے سے اچھے بہتر جانتے ہیں, اراؤنڈ 1 ملین پیپل ول بی لوزنگ دیئر جاب ان 2019. اگلے سال 2.7 کی ہے تو اراؤنڈ 1.2-1.3. سو اگلے 2 سالوں کے اندر اراؤنڈ 2.2 سے لے کر 2.5 ملین لوگ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو دیں گے, اور اس کے علاوہ 1.5 ملین لوگ 5 لاکھ لوگ 1.5 ملین ایوری ایئر مارکیٹ میں آتے ہیں فار جاب کے لیے. پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. اگر میں اس کو تھوڑا سا سادی سی کیلکولیشن ہے, اگر ہم اس کو کریں تو ڈو یو تھنک کہ چیزیں مینج ہو جائیں گی آئندہ آنے والے 3-4-5 سال میں؟ مشکلات اپنے لیے بنائے جا رہے ہیں, جس میں میں نے آپ کو اس پروگرام کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ مجھے بہت سخت اختلاف ہے جس طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہیو کیا ہے. مطلب یہ اگر ایک آٹونومس باڈی ہے تو ذرا آٹونومی کیا ذرا ایکسپلین بھی تو کر دیں کہ یہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, اور پچھلے 4 سال کیوں نہیں کیا جو اب انہوں نے 13 مہینے کے اندر تقریباً 5% بڑھا دیے. دیکھیں, اس وقت پاکستان کو ضرورت کس چیز کی تھی؟ آپ نے امپلائمنٹ کا ذکر کیا, آپ نے فریش انفلو آف HR کا ذکر کیا, یہ بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں. اس پہ دوسرے ملکوں میں حکومتیں اڑ جاتی ہیں اگر اس کی پالیسی غلط ہو. پاکستان میں ذرا اٹس ڈفرینٹ. اس وقت پاکستان کو ایک ایکسپینشنری اکانومی کی ضرورت تھی ود بیٹر فسکل ڈسپلن, ود آسٹیرٹی, ود اے گروتھ انسینٹیو گروتھ لاجک. ابھی کیا ہوا ہے کہ جی اوور نائٹ, ٹو بی ویری پرسائز, ان 13 months اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک اکانومی جو آہستہ آہستہ ایکسیلریٹ ہو رہی تھی اس کی پوری ہینڈ بریک سب بریکیں کھینچ کے آئیڈلنگ پہ لے آئے ہیں اس کو, اور موسٹ پرابلی ریورس میں اب جانی شروع ہو جائے گی. اب کہ مطلب اس کی ضرورت کیا اچانک پیش آ گئی؟ کون سے ایکسٹرنل پریشرز اتنے زیادہ آ گئے جو پہلے نہیں تھے؟ اگر پہلے جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر روپی کو روکا ہوا تھا تو اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے, بٹ اکانومی کو اور تیز کرتے تاکہ ٹیکسیشن بڑھے, تاکہ آپ کے ملٹیپل ایشوز آپ کے کم ہوں. ادھر ہم مسئلے بڑھا رہے ہیں. اگر انہوں نے کل
یہ کہنا ہے کہ ہم امپلائمنٹ اس طرح جنریٹ کر لیں گے اس فلسفی کے ساتھ. میں پی ایچ ڈی تو نہیں ہوں اکنامکس میں, لیکن میں نے بھی اکنامکس پڑھی ہوئی ہے اور مینج بھی کی ہوئی ہے. دس از ناٹ ہاؤ یو ڈو اٹ. میں اس کو سمپلیفائی کر دوں, بہت آسان سا حل تھا کہ ایکسچینج ریٹ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ ضرور کرنا تھا, ریگولیٹری ڈیوٹیز ضرور لانی تھی امپورٹس کو کنٹرول کرنے پہ, امپورٹس پہ ریسٹرکٹیو پالیسیز لانی ضروری تھیں. لیکن یہ جس طریقے سے سارا کچھ کیا ہے, یہ جو آپ نے پرابلمز ذکر کیے ہیں, بہت ممکن ہے کہ یہ اور ایگریویٹ ہو جائیں گے, یہ ٹھیک نہیں ہونے والے اتنی آسانی سے. وہ نظر نہیں آ رہے کہ جی اس کی سولوشن جا رہے ہیں. اچھا مجھے باری صاحب تھوڑی سی ایک چیز بتائیں. ایک تو مجھے اکنامک فلسفی پی ٹی آئی کی along with جو آپ لوگوں کا ایک ایڈوائزری رول ہے, اس کے اندر ہے کیا؟ بیکاز جو سچویشن اس وقت آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہے, جو ہم بات کر رہے ہیں, اف یو may disagree with all that, لیکن ایکچولی میں تھنگس ڈونٹ لک دیٹ گڈ. اور آپ کی بات والی بالکل ٹھیک ہے. مجھے چلے لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, 2 سال بعد لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. 2 سال بعد واٹ ڈو یو تھنک کیا ہونے لگا جی؟ ایک تو یہ فلسفی تو مجھے بھی نہیں معلوم. وہ سر یو آر ان دا پرائیویٹ, لیکن وہ ایڈوائزری کاؤنسل ایڈوائز صرف کر سکتی ہے, وہ فلسفی شیئر تو نہیں کرتی, نہ بتا سکتی. اوکے ٹھیک ہے. اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ فلسفی نہیں پتہ, کیونکہ دونوں تینوں چیزیں کٹھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. بات اگر آپ سنیں کہ گروتھ ریٹ بھی لانا چاہ رہے ہیں, سسٹینیبل گروتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں, جس کی ایک انڈیکیشن وہ تھی کہ نہ صرف غربت کام کرنا بٹ امپلائمنٹ کے لیے آپ نے وہ نوکریوں کا ذکر کیا کہ 10 ملین جابس کی جو وعدہ کیا, جو مینیفیسٹو ہے ان کا. سو مجھے اس میں کلیئرٹی کم ہے کہ بھئی اگر آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو یہ اکنامک سلو ڈاؤن وغیرہ سے ہوں گی, یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. سلو ڈاؤن ان اٹ سیلف گارنٹی نہیں کرتا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ. اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ آپ کو الگ سے کرنی پڑے گی, یعنی جو بیسک آپ نے چاہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, یا پراپرٹی رائٹس پہ کام کرنا ہے, یا کانٹریکٹ انفورسمنٹ کروانی ہے, جوڈیشل ریفارم ہے, باقی سارے جو کہ بہت ساری چیزیں چاہیے, وہ سارے اس سے بالکل الگ ہیں. مجھے بتائیں 7 to 8% اکنامک گروتھ کب تک شروع آپ کا خیال میں ہوگی؟ 1-8 سال آ جائے گی. مجھے لگتا ہے سسٹین وہ نہیں ہوتا ہے نا. یہ 2 سال کی تو انہوں نے بتا دیا 3.4 اور 2.7 ہے. اس کے بعد 7 یا 8% پہ جانے کے لیے آپ ببل تو کریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو سسٹین کرنا ہے تو وہ بغیر یہ بیسک ریفارمز کے نہیں ہو سکتا. آپ کسی بھی ملک کی اگزامپل لے لیں, آپ اپنی پاکستان کی دیکھ لیں کہ ہم کتنی دفعہ 6-7% پہ رہے ہیں پچھلے 25 سال میں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہم سسٹین نہیں کر سکے, اور اس کی وجہ یہ اسٹرکچرل ایشوز ہیں جن کا ہم سب ذکر کر رہے ہیں. بیگ صاحب میں آ رہا تھا, پتا چلا لوگوں کو آپ بھی آ رہے ہیں, انہوں نے کہا ایک سوال آپ نے بڑے سخت طریقے سے بیگ صاحب سے پوچھنا ہے. میں نے کہا سخت سے تو نہیں, بڑے ہمارے پیار سے ہی پوچھ سکتا ہوں. سر یہ جب سے الیکشنز ہوئے ہیں 10.86% مارکیٹ ڈاؤن ہوئی ہے, 42,000 کے اوپر تھی, ایز آف یسٹرڈے 37,521 پہ ہے. ہو کیا رہا ہے سر اسٹاک مارکیٹ کے اندر؟ اسٹاک مارکیٹ یہ پاکستان کی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ 2016 میں یہ بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ان دی ورلڈ, اور اب یہ ورسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ان دی ورلڈ. اور اس کے اندر ہماری مارکیٹ کے اندر یہ جو سلپیج ہے انڈیکس پوائنٹس میں, یہ تو اپنی جگہ کھڑی ہے, لیکن سب سے بڑا میرے نقطہ نظر سے پوائنٹ, میرے پوائنٹ آف ویو سے جو اس میں ڈرا بیک ہے, مارکیٹ اس وقت اتنا بڑی, اس میں والیومز بڑے ڈرائی ہو گئے. ایگزیکٹلی. اور یہ اچھی مارکیٹ کی نشانی نہیں ہے. اچھی مارکیٹ جو ہے اٹ شوڈ پرووائڈ لکوڈیٹی. یہاں پاکستان کے اندر بھی اور پورٹ فولیو انویسٹرز بھی, ان کو کوئک ایگزٹ اور کوئک انٹری ملے. ٹھیک ہے. یہاں والیومز کم ہوں گے تو یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکیں گی. تو یہ مارکیٹ اس فیز سے گزر رہی ہے. اس کی آپ نے وجہ پوچھی, وجہ اور کی باتوں کے علاوہ پھر میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اپنا جو اکنامک پلان ہے اس کو اناؤنس کرنا, اس میں شاید تاخیر ہوئی ہے. اس کے بعد جو آپ نے ہم دیکھا ہے کہ انڈیا کے اندر 1 ہفتے کے بعد الیکشن کا پروسیس شروع ہو رہا ہے, انہوں نے 0.25% انٹرسٹ ریٹ یہ جمعرات والے دن کم کیے ہیں, اور ہمارے 0.5% بڑھے ہیں. بالکل. اچھا, ہمارا جو ہے یہ بیس ریٹ ہے 11.25%, انڈیا کا 5% پہ آ گیا. بالکل. آپ نے گروتھ ریٹ کی بات کی, پاکستان کا اس ریجن کے اندر لوئسٹ گروتھ ریٹ ہے, یعنی کہ بنگلہ دیش 7.5%, رائٹرز کہہ رہا ہے 7.5%, ایون نیپال اور مالدیو جو ہے ان کا 6.5% گروتھ ریٹ ہے, اور ہم جو آپ نے گروتھ ریٹ بتائے ہم وہاں پہ کھڑے ہیں.
तो प्रॉबली इतने बड़े 21-22 करोड़ आबादी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ते हुए और गवर्नमेंट की, और नंबर 2 गवर्नमेंट के लिए मजबूरी थी ये जो कंपनीज हैं उनके लॉसेस को कम करने के लिए, आप देखें ना सर्कुलर डेट है उसका साइज जो आज 1500 अरब के करीब हो गया है, उस साइज का अल्टीमेटली जो बर्डन है वो कंज्यूमर्स पे 23 बिलियन इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स हैं, और आपकी एनर्जी बास्केट के अंदर अब LNG का भी बहुत बड़ा शेयर हो गया है। अच्छा, ये आप जो पाकिस्तान के अंदर ये जो हम एनर्जी डेप्रिशिएटेड रुपी के साथ हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसका जो बर्डन अल्टीमेटली जाना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो मजीद बढ़ेगी, ये भी रीजनल कंपेटिटिवनेस में हम और नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये मुश्किलात हैं। ठीक हो। अच्छा, और इसमें मार्केट जो है खास तौर पे इट हैज गॉट इनवर्स रिलेशनशिप विद इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या फिक्स्ड इनकम बढ़ेगी तो मार्केट जो है उसमें लोग अपनी पोजीशन ही नहीं लेंगे। नंबर 3, एक और भी सुस्त रवैया हो रही है मेरे तरफ से कि अब प्राइवेटाइजेशन के इश्यूज हैं। अभी तक 7-8 महीने हो गए गवर्नमेंट ने इस तरफ कोई साइजेबल पेशरफ नहीं की। ठीक, पब्लिक सेक्टर जो एंटिटीज हैं उनके लॉसेस वो भी बहुत बड़ा साइज है। ठीक, ये सारे इश्यूज एड्रेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर फिर भी स्टॉक मार्केट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, गरीबों के पैसे लगे हुए बड़े बुरे हालात। नहीं, वो तो दैट गोज विदाउट सेइंग, यानी कि हाँ ये मैं कह सकता हूँ वैल्यूएशन। आप यकीन करें, अब मैं एक एग्जांपल, मेरे पास एक दोस्त था, उसका छोटा भाई वो आके अपनी गाड़ी बेचने आ गया, कहता है जी पिछले 8 महीने हो गए हैं कुछ कमाने को नहीं। आई एग्री, मार्केट के अंदर मार्केट के मल्टीपल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, लेकिन नोबडी कैन गारंटी कि इसके अंदर बाउंड कब क्रिएट होगा। सिद्धार्थ फहीम, थोड़ा सा आगे चलते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के ऊपर। जी मुझे पहले फहीम साहब आप मुझे एक चीज बताइए कि जब हम IMF के प्लान में चले जाएंगे, यही सवाल मेरा डॉक्टर साहब से होगा, जब हम IMF के प्लान के अंदर चले जाएंगे तो ये जितनी अच्छी अच्छी अभी आप बातें कर रहे हैं कि जी रिफॉर्म्स होने चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, तो क्या हम वो सारा कुछ खुद कर सकेंगे, या जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जो कुछ फिर IMF हमें कहेगा हम वही करेंगे, 3 महीने बाद आएंगे हमें चेक करेंगे कि क्या तुमने होमवर्क किया है या नहीं किया, क्या कहेंगे जी इस पे आप? IMF की जो उनका बिहेवियर जो रहा है पिछली दफा आप ऑब्जर्व करें कि वो पहले चेक करते थे फिर वो ट्रांस रिलीज करते थे, तो इतना नहीं है कि वो पकड़ा देंगे पैसे। तो मतलब देखिए, हम अपने लिए, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। क्या हम ये खुद चीजें ठीक कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। सही लोग लाएं और जाके उनको काम पे लगाएं कि ये मसले को हल करें। SECP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करें, पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, और वो दोनों एक मिनिस्ट्री के अंडर आ रहे हैं। वो 10 मिनिस्ट्रियों के नीचे नहीं आ रहे, एक मिनिस्ट्री के नीचे आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। IMF जो होगा, जब कोई ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून, IMF की अपनी शराइत होंगे, लेकिन अगर हमें जाना टेम्परेरली जाना पड़ता है, डजंट मैटर। अगर हमारे पास एक मुस्बत प्लान है कि हमने अपनी ग्रोथ को ग्रेजुअली बढ़ाना है, आपने 7% का थोड़ी देर पहले जिक्र किया, तो 7% बिल्कुल होगी जब हम 6.5% पे जाएंगे, और वो तब होगा जब हम 6% पे होंगे, तो वो एक ग्रेजुअल एक्सेलरेशन नजर आनी चाहिए। एक्सेलरेशन क्या, हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो तो डिसेलरेशन के पीछे भाग रहा है, तो मतलब वो तो एक है ना कि जाना लेफ्ट है, भाग राइट पे रहे, तो वो ये लगेगा कि बहुत ही हम एक बेसिक लेवल पे हमें या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है या हम दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं। IMF ने कई दफ़ा आपको तजवीज़ें दी हैं, हमें दी हैं, जो एक्चुअली अच्छी होती हैं। वो कहते हैं आप पुट योर हाउस इन ऑर्डर, आप अपने फिस्कल ऑस्टेरिटी को बेहतर करें, आप अपने डिसिप्लिन को बेहतर करें। अब ये चीज़ें जब इसमें कोई कंस्पिरेसी नहीं है, ये बिल्कुल वेरी बेसिक, दिस इज वेरी बेसिक स्टफ जो हमें खुद कर लेना चाहिए बजाय कि दूसरा हमें कुछ कहे। लेकिन IMF के पास हम जब जा रहे हैं, आफ्टर ऑल द फंडिंग दैट वी ऑलरेडी टेकन फ्रॉम दीज कंट्रीज, तो मेरे ख्याल है कि या तो कोई बहुत अच्छा प्लान है हमारे पास, या वंस अगेन वो ट्रायल एंड एरर पे होगा। अगर बहुत अच्छा प्लान है तो अच्छी बात है, अगर ट्रायल एंड एरर करना है तो उसमें फिर एग्जैक्टली जैसे IMF डिक्टेट करेगा उसका फिर हमें शक पड़ता है कि शायद वही करना पड़े। जी आए। अच्छा बारी साहब, अल्लाह करे बहुत अच्छा प्लान हो, आप भी इसका थोड़ा सा लोगों को बताएं कि प्लान जो हम IMF के पास जाने का कर रहे हैं वो अच्छा प्लान हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और सेकेंडली मेरा सवाल वही है, हमारी जो अपनी पॉलिसीज हैं, जो अपना विजन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो विजन है कि हम ये सब कुछ करेंगे, हम वो कर सकेंगे वंस द IMF विल बी इन? देखिए, IMF का 2-3 चीजें इसमें जहन में रखने वाली हैं। एक तो ये है कि IMF के पैसे मेरे ख्याल में इतने ज्यादा नहीं होंगे कि 6-7 बिलियन की बात हो रही है। अभी
کچھ شاید اس سے بھی کم ہو. اوکے. لیکن وہ تو بات IMF کا پیسہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا ان کے پاس اسٹیمپ آف اپروول اور باقی چیزیں ورلڈ بینک وغیرہ ہمارے ساتھ. تو وہ اس لحاظ سے وہ پیسہ تو شاید اس سے زیادہ تو ہمارا برن ریٹ ابھی بھی چل رہا ہے. جو ہم نے پیسے لیے تھے کچھ لوگوں سے وہ ہر مہینے ہمیں 1.5 بلین دینا پڑ رہا ہے. بالکل وہ ہمارا نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. سو اس لیے وہ اتنا ضروری نہیں ہے. جہاں تک IMF کی شرائط کا تعلق ہے بہت ساری اس میں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم بھی اس سے ایگری کرتے ہیں. آپ بار بار آپ پچھلے 8 مہینے 7 مہینے کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں فائنانس منسٹر کی باقی لوگوں کی کہ بھئی اس پہ ایشو نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. ڈائریکشن پہ اگریمنٹ ہے, ڈس اگریمنٹ, اسپیڈ آف ایڈجسٹمنٹ, کچھ اور چیزوں پہ وہ ڈس اگریمنٹ چل رہے تھے. ایکسچینج ریٹ کی کہ اس کو فلوٹ کرنا ہے یا مینیج کرنا ہے اس پہ ایشوز ہیں یہ وہ. سو IMF کا پروگرام بہت ساری جو ہمارے اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ کی چیزیں ہیں, جو باقی چیزیں ہیں, جو مائکرو لیول ہیں, ان سے قطعی نہیں روکتا. وہ تو چاہتا ہے, دیکھیں وہ ایک لینڈر ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس بہتر ہو, آپ اپنا پلان لے کے آئیے. وہ ٹھیک ہے, وہ ڈسکس کریں گے اس سے, پر انہوں نے کبھی آج تک کہاں روکا ہے ہمیں. پہلے بھی کبھی نہیں روکا تھا کہ آپ اپنا ہوم گرون پلان بنائیے. پرابلم ہماری یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ ہوم گرون پلان بنانے میں ایشو ہے. ایشو مجھے لگتا ہے ہمیشہ کہ اس کے ونرز اینڈ لوزرز بہت ہیں, اس کے انٹرسٹ گروپس بہت زیادہ کویشچن ہوتے ہیں, اس کے آپ کے جو امپلیمنٹیشن سائڈ ہے اس میں کمپٹنس, کرپشن اور بہت ایشوز آ جاتے ہیں. میں ایک دو مجھے سینٹینس اور کہنے کی اجازت دیجیے. اب وہاں پہ مسئلہ یہ ہے, آپ یہ دیکھیں نا کہ شوگر لابی ہے, آٹوموبائل لابی ہے, کوئی بھی ان میں سے بڑی جو انٹرسٹ گروپس ہیں, آپ ان کو ٹھیک کرنا چاہیں تو کتنی محنت کرنی پڑے گی آپ کو. آپ دیکھیے پچھلے کچھ ایسے میں بھی ہمیں مشکل ہوئی ہے. وہ 15 دن اگر ارلی کرشنگ کروانی تھی تو اس کے لیے کتنا مشکل ہو گیا تھا. کرتے ہیں وہ جو ونرز اور لوزرز اور انٹرسٹ گروپس کی گیم ہے وہ, اور دوسری سائڈ پہ ہمارے جو اسٹیٹ کی کمپٹنس ہے جس کا FBR کے ذریعے ذکر ہوا, پر یہ دیٹ گوز اکراس آل ڈپارٹمنٹس. اس کا ذکر ابھی بیگ صاحب نے بھی کیا تھا کہ بھئی وہ پبلک سیکٹر لاسز وغیرہ, وہ چیز جو ہے ہمیں مینیج. بیگ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, ایک تو یہ ایسی اسٹیٹمنٹس جب آتی ہیں, پہلے ہم لوگوں نے IMF کے پاس نہیں جا رہے تھے, اب جا رہے ہیں, اب یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جی اگر ہم نہ گئے تو ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے. ایسی اسٹیٹمنٹس کی نمبر 1 کوئی ریکوائرمنٹ ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 پلیس دا رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب. یہ SOP ہے سر. ہم لوگ کیوں نہیں رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب لگاتے؟ کتنی کو ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم یہ نہیں کر پا رہے؟ یہ آپ نے جو الفاظ بولے ہیں میں تو اس پہ اونیت نہیں کہہ سکتا. یہ چوائس آف ورڈز بہت اچھی ہونی چاہیے, اور خاص طور پہ مجھے یاد ہے کہ آئی ہیڈ دی چانس ٹو ورک ان سعودی عربیہ جب احمد ذکی یمانی اپنے عروج پہ تھے. جی جی جی, ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سے ڈالر کی قیمت اوپر ہوتی ہے. آئی ایگری. اسی لیے یہ جو مارکیٹ اس نے 500 پوائنٹ گری, شاید اس کی لوگ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں یہی وجہ تھی. ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا فنڈامنٹل پرابلم ایک اور بھی ہے. سوری آپ بات کمپلیٹ. سر ہمیں یہ پتا ہے, مطلب میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں, جو لوگ یہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی ان اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے. جی پتا ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سیوی نہیں ہے, لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ سوشلی اس طرح کی کچھ سچویشن بڑھ گئی ہوئی ہے کہ ون سیکٹر از تھرائیونگ ایٹ دی کاسٹ آف ادر سیکٹر. ٹھیک ہے. دس از وچ از ناٹ سسٹینیبل. آپ دیکھیے آن اسٹینڈ الون بیسس تمام سیکٹرس کو پاسبل کرنا چاہیے. ابھی ہم IMF کی بات کر رہے تھے. اگر IMF ہم سے ایکسپیکٹ کرے کہ ہم اپنے ایکسچینج ریٹ کو فلوٹ کر دیں, I think this is not going to happen and it should not happen. بالکل. آپ دیکھیں سیکنڈ بگیسٹ اکانومی ان دی ورلڈ چائنا, وہ اپنا یوان آج تک فلوٹ نہیں کر سکتے. ان کی وجہ یہ ہے ان کا پرابلم ہم سے ریورس ہے. اگر وہ فلوٹ کریں گے وہ اسٹرانگ ہو جائے گا, ان کی ایکسپورٹ سے امپیکٹ ہوگی. وہ نہیں کر سکتا, ہم کس طرح کر سکتے ہیں اپنی کرنسی کو چھوڑ دیں. لیکن بہرحال یہ کیونکہ اس میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس میں ہمیں IMF کی اسٹیمپنگ چاہیے, جو پورٹ فولیو انویسٹرز ہیں اور جو لینڈرز ہیں, ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں, ان کو کانفیڈینس آپ کی IMF کے پلان سے ملے. اور ہمیں بہت دھیان سے بات بھی کرنی چاہیے. آف کورس. لیکن اس کے بارے اس کے سوشل کاسٹ بھی ہوگی شارٹر ٹرم میں. ٹھیک ہے. اچھا سردار فہیم آپ کے پاس آتا ہوں, 30 سیکنڈ فار یو. اس وقت فورن ڈیٹ ہمارا چل رہا ہے جی $100 بلین کا. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. سو واٹ دا پیپل آف پاکستان شوڈ ایکسپیکٹ, اے اسموتھ رائڈ اور اے رولر کوسٹر رائڈ؟ جی I think it will be a smooth ride اگر میرٹ پہ لوگوں کو رکھ لیا اور ان سے میرٹ پہ میریٹوریس لوگوں سے کام لیا. اگر میریٹوریس لوگوں کو نہیں رکھا تو I think it's going to be a roller coaster. اور میں مختصر بات یہ کروں گا کہ
ہم اپنے مسئلے خود ہی کریٹ کرتے ہیں انفارچونیٹلی. یہ سارے ایزیلی ریورسیبل مسئلے ہیں. تھوڑا فوکس کریں, ایک ہولسٹک پلان بنائیں, ہو جائے گا ٹھیک. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. باری صاحب 30 سیکنڈ فار یو. فیکچولی اسپیکنگ سر 10.75 اس وقت ریٹ چل رہا ہے اسٹیٹ بینک کا, اور ایک 50 لاکھ گھر بنانا ہے, اس انڈسٹری کی طرف سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, یہ ریالٹی ہے. کیسے کریں گے چیزوں کو مینج؟ بہت مشکل ہے اتنے ہائی ریٹ پہ انویسٹمنٹس لانا, جبکہ ہماری انویسٹمنٹ ہمیشہ سے پرابلم رہی ہے. آپ باقی دنیا انٹرسٹ ریٹ نیچے ہوں گے تو کوئی سائڈ پہ جائے گا نا, جب اتنے انٹرسٹ ریٹ ہوں گے تو کون جائے گا؟ بہت مشکل ہے, مشکل ہے, بہت مشکل. سر آپ یور ٹیک آن دیٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کی اسٹیٹ بینک نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور نمبر 2 اس میں یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو ہاؤسنگ کے اندر اسٹیٹ بینک آج تک ان کی پالیسیز یہی تھیں, ہاؤسنگ سیکٹر میں لینڈنگ کو ہمیشہ ڈسکریج کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آج کی تاریخ میں آ کے کہیں اور لوگوں کو سستے گھر دیں اس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر, اس کی ریکیوری اور بینکوں کا اگر جو کنسنٹریشن رسک ہے, اگر اس سیکٹر میں سڈنلی آپ اپنا اتنا بڑا ایکسپوجر کو کنسنٹریٹ کر لیں, اس رسک کو بینک لینے کو تیار ہوں گے. بالکل ویری رائٹ, ویری رائٹ. آصف بیگ مرزا صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر فیصل باری صاحب تھینک یو ویری مچ. سردار فہیم آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام صرف ایک لائنر, ریوائول آف اسٹیل مل کی بڑی بات ہو رہی ہے, بڑی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر. اس کے ڈائریکٹ جو بینیفیشریز تھے اینڈ دوز ہو ور ارلیئر bidding for it, they are playing a very important part in it, which is wrong. Government needs to understand it. ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہائی لائٹ کیا جائے اس ایشو کو, اس چیز کو ایڈریس جتنی جلدی کریں گے اسٹیل مل کے لیے, پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. یو کین فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.